കണ്ണു തുറന്നോ എന്നിട്ട് വിളിക്കും. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாதுஹு. வீட்டில் உம்மா என்று ஒருவர் இருந்தால் அவரை அதிகமாக நேசிக்கவும். ஏனெனில் அது இல்லாமல் போனால் உலகத்தில் அந்த இடத்தில் வேறு யாரும் இல்லை. உம்மாவின் சுருங்கிய கைகளில் நமது ஆயுளின் அடையாளம் உண்டு. உம்மாவின் சிறிய ஒரு பிரார்த்தனை நேசத்தின் ஒரு 1000 வார்த்தைகளை விட உத்தமமானது. உம்மாவின் மகத்துவத்தை அறிய உம்மா இல்லாத மக்களின் கண்களை நோக்குங்கள். மற்றவர்களின் உதவியில் வாழ வேண்டிய ஒரு நிலைமை எந்த மக்களுக்கும் கொடுக்காதிருக்கட்டும். இனி நாம் பார்க்க போவது வெறும் 1.5 வயது உள்ள ஒரு குழந்தை உம்மாவை பற்றி மிக அழகாக பாடும் காட்சியாகும். அந்த வீடியோவை நீங்கள் ஒரு முறை பாருங்கள். കണ്ണു തുറന്നോ എന്നിട്ട് വിളിക്കും. കനീവിന്റെ കടലായ എടുടിയൽത്തെ ടാറ്റാ ദുനിയാവിലു സുബർ എന്റെ പൊന്നുമ്മ ഏരി പരന്ന തേടിയം ആ പൂമഹിമ താരാട്ടോ താരാട്ടു പാട്ടോളം മാരുടാമുള്ളുരുസിലും എന്നോടം ഒടു കവിയും പാടിയില്ല. ഇമ്മ ഇല്ലഹരിനോളം ഉലകില്ലൊടുനെമ്മ കനീവിന്റെ കടലായ ഇരുടിയായി തീരാത്ത തുളിയ വിളിസുബടുകാനൻ പൊന്നുമ്മ ഏടി പറഞ്ഞാലും തേടില്ല. കനീവിന്റെ കടലായ യദുദിയ തേടാത്ത ദുനിയാവിലെ സുബദ കണ്ണു തുറന്നോ എന്നിട്ട് വിളിക്കും. കനീവിന്റെ കടലായ യദുദിയ ടാറ്റാ ദുനിയാവിലു സുബദ എന്റെ പൊന്നുമ്മ ഏരി പരന്ന തേടിയം ആ പൂമഹിമ താരാട്ടോ താരാട്ടു പാട്ടോളം മാരുടാമുള്ളുരുസിലും എന്നോടം ഒടു കവിയും പാടിയില്ല. ഇമ്മ ഇല്ലഹരിനോളം ഉലകില്ലൊടുനെമ്മ കനീവിന്റെ കടലായ ഇരുടിയായി തീരാത്ത തുളിയ വിളിസുബടുകാനൻ പൊന്നുമ്മ ഏടി പറഞ്ഞാലും തേടില്ല.